tertutup. And this voice like a trumpet began to speak. Dan suara yang kudengar seperti bunyi sangkakala mulai berbicara. And the voice said this, Dan katanya, come up here. naiklah kemari, Come up here. naiklah ke atas sini. And I will show you things which must take place after. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Do you believe God could do that today? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya saat ini? Do you believe God can show us things which will take place after this? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan dapat menunjukkan perkara-perkara setelah kejadian ini? I believe. Saya percaya. I believe the keys are being thrown into hands tonight. Saya percaya kunci-kunci seperti sedang dilemparkan dalam banyak tangan malam hari ini. Revelation 3, Di dalam Wahyu 3, verse 7. ayat yang ke-7. And to the angel of the church in Philadelphia write, Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah ini. these things says he who is holy and he who is true. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. He who has the key of David, Yang memegang kunci Daud. he who opens and no one shuts, Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. and he who shuts and no one opens. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. I've traveled all over the world. Saya preaching sudah the gospel. berpergian ke seluruh dunia. And I know the voice of the Holy Spirit. Dan saya sangat mengenal suara Roh Kudus. And I know that it's possible to do something on earth that loses something in heaven. Dan saya tahu mungkin kita itu melakukan sesuatu di muka bumi yang melepaskan sesuatu di sorga. And I know that I know Dan saya tahu dan saya sangat tahu that God is going to give a voice to the church in this part of the world. bahwa Tuhan akan memberikan suara kepada gereja di bagian dunia ini. A voice that will be heard loudly in Suatu- film, media, television. Suara yang akan didengar dengan begitu keras lewat media dan televisi. You know, one day I studied the word famous in the Bible. Saudara, suatu hari saya mempelajari kata termasyur, tersohor di dalam Alkitab. You loving this, Zach? I studied the word fame. Saya mempelajari kata termasyur. And you know, it's fascinating how the Bible says that the fame of Joshua went throughout the region. Dan sungguh mencengangkan kita membaca di Alkitab bahwa Yosua itu terkenal di seluruh daerah. You know, when you go into a new region, Saudara tahu kalau saudara masuk ke dalam suatu daerah baru, your name should be known in hell. nama saudara harusnya didengar, dikenal di neraka. You know, when I go into a region, I want the demons to say, "Oh no, that woman is coming." Kalau saya masuk suatu daerah, saya mau roh-roh jahat itu berkata, oh enggak, wanita itu kembali ke tempat ini. When I put my feet in a new city, Kalau saya menapakkan kaki saya pada kota yang baru. like when I put my feet here yesterday in Surabaya, Ketika kemarin, seperti kemarin saya menapakkan kaki saya di Surabaya. I am sure Saya yakin those demons thought, "Oh no, she's here. Look what she did in Jakarta yesterday." roh-roh jahat itu pasti berteriak, oh enggak, lihat apa yang dia sudah buat di Jakarta kemarin. Because I have come here Karena saya sudah datang di sini, on 8/22/08 yaitu pada 8/28, to open a door with you. untuk membuka pintu bersama dengan Anda. You might go, "Well, I'm not sure we can do that." Mungkin saudara berkata, enggak yakin saya dapat melakukannya. Doesn't matter. Enggak apa-apa, I know saya tahu that tonight, bahwa malam hari ini, just like when I prophesied about the oil yesterday, and in the newspaper they say that they discovered new oil like 30 minutes away from here. seperti kemarin ketika saya menubuatkan tentang minyak, tiba-tiba kita baca di koran tadi pagi bahwa mereka menemukan kandungan minyak ya kira-kira 30 menit jauhnya dari tempat ini. I know. Saya tahu, We're here.
kita ada di sini. to change some rulership in this region. Untuk mengubah kepemimpinan pemerintahan di daerah ini. Listen, is your name known in hell? Apakah namamu dikenal di neraka? Have you done so much damage to the kingdom of darkness Apakah saudara sudah membuat kerusakan yang begitu parah untuk kerajaan kegelapan? that the demons tremble when you go to a new place? Sehingga roh-roh jahat itu gemetar kalau saudara masuk daerah baru. You don't have a saying, something I dream of. Ini adalah sesuatu yang saya impikan. That when I get up in the morning, Kalau saya bangun pagi hari, the demons will say, roh-roh jahat itu berkata, "Oh no, that woman is awake again." wah bahaya, wanita itu bangun lagi. Is your name known in hell? Apakah nama saudara dikenal di neraka? Are you possessing the gates of the enemy? Apakah saudara itu menggagahi gerbang-gerbang musuh Tonight. malam hari ini? There are keys to authority, Ada kunci-kunci wewenang otoritas, keys to faith. kunci-kunci iman. Oh, you're so quiet. Oh, saudara kok diam banget? Is there anybody who believes what I'm preaching? Apakah ada yang percaya apa yang saya khotbahkan Come on, ini? give a shout! Mari Give a berteriak, shout! berteriak, Give a shout! berteriak. One time I was casting out demons, Suatu kali saya itu mengusir roh jahat. and I just started laughing. I was having so much fun. Oh, saya itu tertawa karena saya itu sungguh-sungguh merasa sukacita yang begitu besar. And this demon spoke out of that person. Dan kemudian roh-roh jahat ini keluar dari orang itu. You know, it was a typical demon kind of voice. Ya, bicara dengan suara yang biasa dibunyikan oleh roh-roh jahat. And the demon manifested through this person. Roh-roh jahat ini mulai bermanifestasi lewat orang itu. And the person, you know, the demon caused the person to cover his ears. Dan roh-roh jahat itu membuat orang itu menutupi dua telinganya. And he started saying in this real, I don't know how you say, whiny voice. Dia mulai ngomong dengan suara yang parau dan menjerit. I hate that laughter. Aku benci tawa itu. I have heard that woman laughing all over the world. I hate that laughter. Aku sudah mendengar tawa itu dari wanita itu seluruh dunia. Aku tidak suka itu. Tonight you've come here to be set free from intimidation. Malam hari ini saudara datang di tempat ini supaya saudara dimerdekakan dari intimidasi. From fear of man. Rasa takut akan manusia. And certainly fear of the devil. Dan tentu saja takut kepada iblis. I believe tonight Saya percaya malam hari ini. that God is greater than any power of Satan. Bahwa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun dari setan. I believe that the gates of heaven are more powerful than the gates of hell. Saya percaya bahwa pintu gerbang sorga itu lebih dahsyat dari pintu gerbang alam maut. And tonight, Dan malam hari ini, I see a gate opening. saya bisa melihat sebuah gerbang terbuka. It's a gate of salvation. Gerbang keselamatan. I see a harvest of souls. Saya bisa melihat tuaian jiwa-jiwa. Thousands and thousands and thousands coming to the Lord Jesus. Ribuan, bahkan ribuan datang kepada Tuhan Yesus. I see a new generation arising. Saya bisa melihat generasi baru bangkit. I see a generation that